प्यारे लाल पटना जी, इन दोनों का मैं मशहूर हूं कि बराबर मुझसे राब्ता रखें, टेलीफोन पे भी, और जब कभी भी मैं जम्मू आता हूं तो ये पहले पहुंच जाते हैं। अपने घर की और घरेलू बात उन्होंने आज तक कभी नहीं की, लेकिन जब भी करते हैं कोई बात तो कश्मीरी पंडितों की आमतौर पर और जट्टी में और जम्मू में रहने वाले लोगों के बारे में खास तौर बात करते हैं। राजकुमार टिक्कू साहब ने बड़ी धुआंधार तकरीर की। शक्ल से शुभ्रमा बने मुझसे पंजाब बल्कि अपौर पहनत मैं आज के जमाने में वन सुजुक सफेद तो सुजुक कम सफेद पत्ते चला आज कोर्ट का अदालत क्लियर तो मगर मुझे उन्हें कौशल रद्द छोड़ ये तो सही हमारे सोनू जी गोहारवानी साहब ये क्या छोड़ मुकरे टिको जी गोहारवानी अच्छा ये तीन होगा ओरिजिनली बानी हाल है ओरिजिनली बानी हाल ओरिजिनल कर सब कश्मीर के हैं कोई बानहाल का होता है। मेरे साथ ही मेरी पार्टी के दूसरे लीडर साहिबान जम्मू के आरिफ साहब, मोहतरम हमारे जो दूसरे लीडर हैं हमारे शर्मा जी, जुगल किशोर शर्मा जी सूबाई सदन हैं, हमारे नौजवान साथी बानहाल से सलमान साहब हैं, हमारी यंग लीडर जम्मू की जो बहुत अरसे तक मीडिया में थी सुनीता अरोड़ा जी, और बहुत सारे हमारे विशाल जी, बहुत नौजवान मेरे जम्मू के जो एक्टिव हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारी जोर के और साथियों, मैं जगती जब बन रहा था उस वक्त दर्जनों दफा आया इसकी तामीर देखने के लिए, उसके बाद आना कम हुआ। हेलीकॉप्टर पे मैंने एक हफ्ता हमेशा चीफ मिनिस्टर के तौर पर 2-2, 3-3 घंटे में इस डिस्ट्रिक्ट में ऊपर घूमता था, क्योंकि मैंने 90 के वक्त में उन दिनों में एमपी महाराष्ट्र से होता था और सब लीडर के आप कम से कम कश्मीर में जब तक हालात ठीक नहीं होते, यहां टेंटों में, झाड़ियों के नीचे, पत्थरों के पीछे सांपों और बिच्छुओं से इनकी जान बचाना जरूरी है। इसीलिए वजीर आजम से मैंने दरख्वास्त की कि मुझे कश्मीरी पंडितों को बचाना है, उसके लिए मुझे पैसा दीजिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूं सीएम का, पीएम का, कि कश्मीर के लिए जहां जहां के लिए मैंने तामीर के लिए पैसे मांगे उन्होंने मुझे पैसे दिए, फाइनेंस मिनिस्टर ने पैसे दिए, उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं। ये सही है। जैसे हमारे टिक्कू साहब बोलते थे अभी कि कुछ लोग कहते हैं आज सबन जूता गए गड़ी सुन को नहीं दीवार, चाहे सो वजीर आजम में ऐसे चीफ मिनिस्टर सवाल चुके में दूत मिलिटेंसी पलायन गो 90% शनमतस्ता बदे तकरीबन 2 गौरव मनोसरी पावर, चीफ मिनिस्टर सुनते पावर, गवर्नर सुनते पावर, असेंबली हुंद पावर 370 फुटनस तावस ये असेंबली डिजॉल्व गसन गवर्नरस असेंबली हज पावर तो पता तो मिशन पता, चीफ मिनिस्टर पावर तैसे, कैबिनेट पावर तैसे, गवर्नर से पावर मगर असेंबली हिंद पावर है। ये सिर्फ अपारी डिक्टेटर ये गवर्नर कुछ स्टेटस में ये 317 में देखिए वहीं गो
پتمو 3-4 وريو پہ مکلیو سہ سلسلہ لہذا یوتھ پاور ٲسِتھ 3-4 گورنر تمن آو نہ زون مے برونٛٹھ تہِ ٲسۍ 2 چیف منسٹر بہٕ ہٮ۪مہٕ نہٕ ناو تہنٛدِس دلس منٛز تہِ مےٚ کیٛازِ آو مےٚ پتہٕ تہِ بدلے 3 چیف منسٹر بیٚیہِ تِمو کیٛازِ بنووُکھ اکھ آرڈر لہذا اگر بہٕ گٔنٛزراو مےٚ برونٛٹھ تہٕ مےٚ پتہٕ گورنر ہٮ۪تھ چیف منسٹر ہٮ۪تھ یِم چھِ 10 نفر بنان تِمو 10 کیٛازِ بنوو نہٕ اکھ آرڈر تِمو 10 کیٛازِ کوٚر نہٕ اتھ پٲلِتھ یہِ نیبرٕ وایٹ واش کیٛازِ کٔرِتھ تِمو 10 کیٛازِ کوٚر نہٕ کیٛاہ چھِ أسۍ ونان چاہے تِم مین پارٹی ٲسِن بیٚیِس پارٹی ٲسِن یا گورنر آسہِ تِمو کیٛازِ ہیٚچھ نہٕ تُہۍ صاف ترٛیش أنِتھ لہذا یہ چھُنہٕ سوال کانٛہہ چھُ چندٕ دِوان اگر تِم تہِ بناوہن تِمو تہِ اوس نہٕ پنُن سوال چھُ تِمن اوسا زون وون تِمن ٲسا دلچسپی کشمیٖرس پٮ۪ٹھ شرمس منٛز چھِ سرد چھِ اد رنگ گوٚو تِمن تبدیل تِمو بنے سفید پٮ۪ٹھ کرٛہِنۍ شکل گٔیکھ خراب نسل گٔے خراب تِمن نہٕ کِہیٖنۍ گوٚو نا تہٕ بہٕ تہِ ییٚلہِ گژھان چھُس نٮ۪بر کینٛژن سٹیٹن ہُنٛد ہٮ۪کہٕ ہٮ۪و نہٕ وۄنۍ آز کے زمانہٕ چھُ قانوٗنن یہِ جُرم ووٚنُن تہٕ ژٕ چھُکھ بور تہٕ ژٕ چھُکھ کرٛہُن مگر بیٚیہِ ٲسۍ وَنان آپ کشمیری ہے بہٕ چھُسا وَنان گۄڈٕنٮ۪تھ ییٚلہِ نہٕ بہٕ زانان اوسُس 30 ؤری 40 ؤری کشمیری ہے تِکیٛازِ ڈوڈا بدرواہ چھُ یِتھُے کٲشُر کلر سُے کلر سۄے زبان تہٕ کٲشرِس ٲسۍ وَنانٕے آز ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ کٕہٕنۍ تُہۍ منٛز ؤنِتھ یہِ چھُ کٲشُر شکلہِ سۭتۍ رنگہٕ سۭتۍ یوٗتاہ مےٚ زبان ٲس کھولہِ زبان کھولہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ ؤنِتھ یہِ یِتہِ ہسا چھُ کانٛہہ کٲشُر پردہ جیس چھُ تھوٚمُت ذرا چھُ صُبحٲے تھوٚمُت پتہ چھُنہٕ کیٛاہ چھُ کھٮ۪وان نہ یہِ چھَنہٕ اصلٕچ کتھ یہِ چھِ بڑٕ دُکھٕچ کتھ کہ أسۍ رٲو پنٕنۍ شکل تہِ نوٚو نسل تہِ گٔے وۄنۍ سٲنۍ بیٛاکھ شکل یِم ٲسۍ بچہِ مےٚ اوس تِمن منٛز باسان مےٚ تِم چھُ نہٕ ڈوگرا تہِ چھِ اَسہِ جان کلر وٲلۍ یہِ تہِ وٕچھتن یہِ تہِ وٕچھتن یہِ تہِ وٕچھتن مگر تُہۍ چھِو واریاہ اپور کٔرمٕژ زبان تہِ مۄکلے یہِ چھِ یِمو بُزرگو تھٲومٕژ رٔٹِتھ ٹِپوٗ صٲبن تہٕ پڑدا صٲبن تہٕ سنجے تہِ مےٚ چھُنہٕ باسان نٔو نسل یُس 10 ؤرِیو بۄن آسہِ تِمن آسہِ پتہ یہِ کیٛاہ گوٚو کشمیر ہند یہ آپ لوگوں کے لیے بتاتا ہوں کشمیر میں اور جموں میں ایک فرق ہے کشمیر کو کشمیر میں رشور بولتے ہیں جہاں بڑے رشی آئے ہیں مہارشی آئے ہیں مسلمان زیادہ تعداد میں ہندو بھی شنکراچاریہ سے لے کر اور وہاں ہمارے اس سے بھی پہلے ہوتے جیسا عیدگاہ جیسے اس کے لیے بھی میں نے تعمیر بہت کی تھی تلمل کی میری فوٹو ہے جب وہاں مندر پیڑ کے نیچے ہوتا کئی سینکڑوں سال پرانا تو کشمیر میں ایک فرق تھا کہ کشمیری پنڈت خاص طور سے اپنے مندروں میں بھی جاتا تھا لیکن جتنی مسلمان زیارتیں ہیں ان میں بھی سبھی جاتے تھے یہ سچ ہے کہ کیا اور صرف جاتے نہیں تھے اس پہ اعتقاد کرتے تھے اس پہ وشواس کرتے تھے بھروسے سے جاتے تھے کوئی کسی مسلمان نے کسی پر گولی رکھ کے نہیں کہا کہ تم جاؤ لیکن ان سے پوچھو آج بھی اگر کوئی کشمیری پنڈت جاتا ہے اگر وہ تلمل جائے گا تو 1-2 زیارتوں میں ضرور جائے گا اور وہ دش رکھتے تھے وہ مانتے ہیں نا کہ میری مراد پوری ہو جائے گی مجھے لگتا ہے کشمیری پنڈت زیادہ رکھتے تھے کشمیری مسلمانوں سے تو اس طرح کا ملنا ملانا تھا زبان تھی یہ مذہبی عبادت گاہوں کے
पर इकट्ठे जाते थे। शिवरात्रि कश्मीरी पंडितों की सबसे बड़ा दिन है। जैसे हिंदुस्तान भर में हमारे दिवाली है, कश्मीरी पंडितों के बाद शिवरात्रि है पहला। अब दिवाली भी आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस हो रही, लेकिन पहले शिवरात्रि के बगैर कश्मीरी पंडित कुछ नहीं जानता था। जब मैं पढ़ता था इसकी कॉलेज, मैंने तब किसी क्लासमेट से नहीं पूछा कि दिवाली आ जाए, लेकिन शिवरात्रि का एक साल से इंतजार करते थे शिवरात्रि आए। और उसमें भी मछली खाना, ये हमारे इधर हिंदुस्तान के पंडितों की तरह है। और गोश्त खाना, कोई कश्मीरी पंडित पढ़ती नहीं है जब तक वो गोश्त नहीं खाता। तो ऐसा हिंदुस्तान में ऐसी जगह कि कल्चरल एफिनिटी, कल्चरल यूनिटी, रहन सहन, जबान, खाना पीना, ये एक कलर, रंग। जब कश्मीरी पंडितों ने जरा लंबी नाक होती थी, सोचा इसको उसमें छोड़ दी। तो जितना इनको मुझे, आपने हमारे टिप्पू साहब ने या पंडिता साहब ने एक स्पीच की, मैंने 1 दर्जन के करीब पार्लियामेंट में स्पीचेस की अलग अलग लोगों को। और मैंने ये भी कहा है कि कश्मीरी पंडितों के बगैर कश्मीर अधूरा। और मैंने सैकड़ों पब्लिक मीटिंगों में जम्मू कश्मीर में मैं कहता हूं कि बैरून मुल्क, दुनिया में के बाहर ममालिक, अगर किसी ने कश्मीरी जबान को जिंदा रखा है वो कश्मीरी पंडित। और उसकी वजह कहां से मालूम हो? कश्मीरी पंडित हमारे जो पुराने हैं वो सब जानते हैं, क्योंकि मेरी मिसेस कश्मीरी गायिका थी। तो इतनी उनको, जो अमेरिका, बरतानिया और दूसरे मुल्क में कश्मीरी पंडित है, उनकी बच्चियां 20-20, 25-25 साल की जो पैदा वहीं हुई हैं, पता नहीं कहां से वो टेलीफोन नंबर मेरा लाते हैं और मेरी मिसेज से बात करना चाहते हैं। और उनसे जब बात करती हैं तो उनको कहते हैं कश्मीरी में बात करके, लड़की 20 साल की, 22 साल की, 15 साल, हम अमेरिका के फला हैं, लॉस एंजल्स से, न्यूयॉर्क से, न्यू जर्सी से, ऐसा कौशल, ऐसा ही गजल जिसमें जरा करतवा इसला। इसला का मतलब होता है इसको जरा ठीक करो, वजन बराबर करो। मुझे आज तक दूसरे किसी कम्युनिटी का या भाई का या दाम का कोई बहन मिसेस को फोन, उनको यहां से फोन आसान है, बाहर वो रह सकते हैं, वो भी करा सकते थे, लेकिन सिर्फ कश्मीरी पंडित। उसका मतलब है कि वहां बैठकर भी हमारे उनके जो मां बाप हैं, उन्होंने तरबियत अपने आप तक ही महदूद नहीं रखी है। वो अंग्रेजी तालीम भी देते हैं, लेकिन साथ साथ अपनी जबान को जिंदा रख रहे हैं और बच्चों, नेक्स्ट जनरेशन उसे पास आ। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जगती में रहने वाले और दूसरे, मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूं कि ये आपका विंटर रिजॉर्ट ये रहे, लेकिन समर के लिए अपने घर जाए, तभी मैं उसको कहूंगा कि जम्मू कश्मीर में अमन आया। क्योंकि मुझे बहुत अफसोस, खुशकिस्मती से वो भी मेरे वक्त में हुआ था कि 6000 पोस्टें हमने प्राइम मिनिस्टर से ली थी कश्मीरी पंडितों के लिए। हम सोचते थे, और उस वक्त मेरे वक्त में 3000 भर्ती हुई, क्योंकि सब डर की वजह से नहीं आते थे, और बहुत सारे इसलिए नहीं आते थे कि और एज हो गए, और बहुत सारे लोग जो बाहर सेटल हो गए। तो अच्छी पुलिस ने एक पुश मिल गया था, 6000 लड़कियों को नौकरी मिल रही। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 2-3 वर्षों से जो टारगेट किलिंग हो रही है, वो बड़ा चिंता का विषय है। पता नहीं आपने मेरी स्टेटमेंट कहीं सुने होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। मैंने स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि पहले ये 4000, 3-4 हजार लाओ, जब तक हालात ठीक नहीं हो जाए।
परमानेंटली यहाँ नहीं करोगे कि परमानेंटली वहीं रहने चाहिए, क्योंकि यहाँ आ गए तो फिर हमारा वो फेल हो जाएगा कश्मीर वापस जाना। कश्मीर कम से कम ये 6000 फैमिलीज तो जाएंगी वापस, उनके रिश्तेदार भी जाएंगे, लेकिन इतना जरूरी है कि हमने उनको जिंदगी भी बचानी है, नौकरी भी। तब तक यहाँ वो यहाँ आए और उनकी जगह टेम्परेरी टीचर्स वहां लग सकते हैं 1 साल 2 साल 3 साल के लिए, जब तक हालात ठीक हो जाए। इनको भी फायदा होगा और उनके लड़कों को भी फायदा होगा। बहरहाल वो अभी हो नहीं रहा। अभी हम यही दुआ करते हैं कि आपकी समस्याएं बहुत हैं, लेकिन उसका समाधान और हल यही है कि वापस कश्मीर जाना है, अपने घर जाना। ईस्ट और वेस्ट होम इज द बेस्ट। मैं हिंदुस्तान की पूरी पॉलिटिक्स 50 साल के बाद गया, फिर उसके बाद अपना ही घर अच्छा लगा आखिर में। तो इसलिए अपना घर सबसे अच्छा लगता है। यहाँ की हवा, यहाँ की जबान, यहाँ की मेहमान नवाजी, यहाँ का मिलना जुलना, ये सब, यहाँ के पहाड़, यहाँ के दरिया, यहाँ के झरने, यहाँ के मंदिर, मस्जिदें, ज़ियारतें, गुरुद्वारे, ये तमाम चीज हमारी जहन में, हमारे खून में। मैं कुछ साथी जो आए हैं, मैं यहाँ किसी पार्टी की हैसियत से नहीं आया, मैं गुलाम नबी आजाद की हैसियत से आया। और गुलाम नबी आजाद जब किसी का दुख और दर्द हो, न वो धर्म देखता है न कास्ट देखता है। वो राजपूत हो, वो ब्राह्मण हो, वो शेड्यूल कास्ट हमारा भाई हो, शेड्यूल ट्राइब हो, वो कश्मीरी हो, जम्मू वाला हो, डोगरा हो, पंडित हो, इंसान होना चाहिए उनके लिए। मैं एक हूं, उसमें कोई मेरी पार्टी बीच में नहीं आता। मैं जब चीफ मिनिस्टर था, बहुत सारे हमारे साथी भी उस बात को हाईलाइट नहीं करते। पहली तकरीर मैंने सोपोर में की, और सोपोर उस वक्त बाकी पार्टियां गीलानी साहब का नाम सुन के ही जुलाब हो जाती थी कि मैं जवाब जैसा। मैंने कहा मैं वही पब्लिक मीटिंग करूंगा। सोपोर में मैंने पब्लिक मीटिंग की, और मैंने वहां क्या कहा, मैंने कहा कि मेरी हुकूमत में कोई मिनिस्टर या कोई ऑफिसर अगर कोई धर्म की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर, पार्टी की बुनियाद पर इंसाफ करेगा तो वो मेरी हुकूमत से निकल जाए। मेरा काम है हर धर्म को, हर जाति को, हर तबके को, हर पार्टी को, उनको स्कूल, पानी, अस्पताल, खाना, ये जो जरूरियात जिंदगी है, ये देना है। इसमें मुझे कोई कुछ नहीं देखना है कि उसकी पार्टी क्या है, उसका धर्म क्या है। मैं अल्लाह का शुक्र करता हूं कि मैंने वो सोच, जब से मैं स्टूडेंट था, उस सोच को अभी तक पाल के रखा है। अल्लाह से दुआ करता हूं मेरे जाने तक वो सोच मेरी बदलनी नहीं चाहिए। इसलिए मैंने आज वोट मांगने के लिए नहीं आया। मैं आप कई अरसे से 2-3 साल से मैं सोच रहा था आऊंगा, कल आऊंगा, परसों आऊंगा, लेकिन कुछ मुहूर्त नहीं निकला। तो अभी हमने कहा मुहूर्त छोड़ दो, अब बिस्मिल्लाह करके शुरू हो जाओ और मिलो। जितने होंगे, कम होंगे, ज्यादा होंगे, लेकिन मुझे आज अफसोस है कि मुझे बहुत पहले आना चाहिए था, और बीच बीच में आते रहूंगा। अभी टिप्पू साहब पढ़ता जी और हमारे दार साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा, ये आपकी जिम्मेवारी है कि 6 महीने में कम से कम एक दिन तो जरूरी, शिवरात्रि के दिन तो नहीं, लेकिन शिवरात्रि के दिन भी और उसके आगे पीछे भी तो कम से कम हफ्ते के अंदर होना चाहिए। बाकी इनके साथ आपकी मसलों के बारे में उन्होंने मुझे बताया। कुछ शक्ल तो आपको इंसानों के साथ साथ इन क्वार्टरों की भी शक्ल बनाती है। इनकी भी जब सफेद थी आज काली हो गई है। ये इसका मतलब है कि 15 साल से इनको व्हाइट वॉश किसी ने किया नहीं है,
ان کی بربت نہیں کی ہے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں چاہے وہ دلی کے ہمارے میں ابھی بتاؤں، دلی میں منسٹر بھی رہا ہوں، اربن ڈیولپمنٹ منسٹر بھی ہوں، اور باقی سنو نا میری بہن، ارے ہر 15 دن کے بعد یا تو نلکا یا ٹوائلٹ خراب ہوتا منسٹروں کی دلی۔ اب منسٹر ہم لوگ ہوتے تھے تو ہم بلاتے تھے، آتے تھے فون کر کے، یہاں کون آئے؟ تو آپ دلی میں منسٹر ہو کر اب ہماری کبھی کھڑکی ٹوٹ گئی، کبھی دروازہ ٹوٹ گیا، کہیں کموڈ نہیں چل رہا ہے، کبھی وہ نلکا پھنس گیا اس میں۔ تو جب منسٹروں کا حالت یہ ہو تو یہاں 15 سال سے یہاں اوپر والا ہی نلکا بھی ٹھیک کرتا ہوں، میں آپ کے نلکے، آپ کی ٹوائلٹس، آپ کی بجلی، ان کا حال سمجھ سکتا ہوں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ جو حال ہم دیکھتے ہیں، آدھا پیسہ ہم خود لگاتے ہیں، سرکار بھی کبھی وہ چائنا مال لگا دیتی ہے، دوسرے دن ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے ان کی شکل و صورت کو اندر سے اور باہر سے ٹھیک کرنا ہوگا، ایک طریقے سے صرف دیواریں رکھنی ہوگی، اندر سے یہ اندرم پدرم پہلی مسئلہ کاری نہیں پہلے نہیں ڈال جس میں اندر میں پاک ہوتا تو لہذا وہ سب بدلنے ہوں گے۔ صرف آپ کو صحت بھگوان دینا چاہیے، اللہ دینا چاہیے، صحت دے، اور اس کے ساتھ بہت سارے اصلی جو میں نے مسئلہ کیا گھر جانے کی واپسی، وہ سب سے پہلی اور ضروری بات ہوگی، تاکہ یہ آپ سے کوئی نہیں لے گا۔ آپ کشمیری تقریباً جو اچھے کھاتے پیتے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کے یہاں گھر ہے اور سردیوں میں یہاں آتے ہیں، لیکن کشمیری پنڈتوں کا اب یہی گھر ہے، یہ کوئی چھیننے والا نہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا یہ کوئی کہے گا نہیں، یہ تو دوسرا، کیونکہ نئے جو بچے ہیں آپ کی پیڑھی، وہ کتنا کشمیر ایک وزٹر ٹورسٹ کی طرح آئے ہوئے، کیونکہ جب تک ان کا دل نہیں لگے گا تب تک ان کو یہاں رہنا، اور ویسے بھی اسٹیٹ ہماری سب کی ہے، یہاں بنائیں وہاں بنائیں، تو یہ کوئی چھیننے والا نہیں ہے۔ تو مجھے بہت خوشی ہے آج یہاں آپ سے مل کے، ہم کو پورا رابطہ رکھنا ہے برابر سبھی ساتھیوں کا، میں دوسرے ساتھیوں سے بھی، کشمیری ساتھیوں سے بھی، اور ہماری مسز اروڑا ہے، لیڈیز اور ہیں، آپ بھی لیڈیز سے پوچھا کریے، آتے رہیے۔ آپ لوگوں کا شاید آج کا پروگرام تھا صبح، تو میری وجہ سے کینسل کیا۔ عورتوں کی اپنی مشکلات، ان مشکلات کو بھی مجھے بتایا کریے، ہمارے بزرگوں کی مشن پتہ سکول تو ہسپتال چھوڑ چالان کے، کیونکہ جب نقشہ ہم نے بنایا تھا تو پورا کمپوز، یہ جو میدان رکھا تھا یہ بھی اسی میں رکھا تھا کہ ایک بڑا میدان تہوار کے لیے، دوسری جم کے لیے، میٹنگ کے لیے بہت بڑا میدان ہونا چاہیے، یہ جموں شہر کی طرح وہ کنجسٹڈ نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں ہے، ابھی ڈسپنسری بنا، دس پارٹ آف دا کنسٹرکشن۔ کیا ڈسپنسری چھوڑا؟ ہاں، ارے ہم نے نقشے بنائے ڈسپنسری، اور آج ناؤ کے برابر تو یہ کوارٹر بھی رہے، ناؤ کے برابر تو سبھی ہو گیا نا۔ میری بات سنیے نا، کہ جب بنایا تو میں نے اسکول، کیونکہ 20,000 لوگوں کے لیے ایک ٹاؤن شپ بسانے نہ، یہ گاڑی کے یہ لوکن یہ لی گوت تمن گوسنا گاستو تو پانی شکل دیے تو شکل، لہذا سوری نظام شبت دیو، انسان شکل شبت دیمت، زبان شبت دیمت، مکان شبت دیمت، تو ہسپتالس یم اندر شہر شک تمن شبت دہلی یہ کوسائی، لہذا ان سب کو اسکول ہو، ڈسپنسری ہو، جہاں دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت ہے اس کو تعمیر کیا جائے گا، جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اس کو ٹھیک کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اگر ہمیں موقع دیا تو بھی، کسی اور کو موقع دیا تو بھی، ان سے یہ لڑائی کر کے ہم لیں گے۔ بہت بہت شکریہ، نمسکار۔